اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. الحمد لله رب العالمين. أيرك لنا فكل تحقرن من المعروف شيئا. هذا ما دين كان جنبار فويلا ناك دويا. ebe ton kodo la tumado ka arjino kono do yere sababu bola anka sigida nanka baroke yorola al nasro lalili kan kungurunin dila ama meme se faralanka family fitini ka kan kanyana ma latikena latikelu ko mana obe alla selilan nafa ayre be fola minu yene aban nafa an karamo anka imamu menanye alhamdulillah an klala fitri sella arkamu kono alhamdulillah lalili kama bulu ka di amma anga tomba ni kamele don bela ka funi surtout an minu gardiya ben me tungan sigima amalaw taala dali kuma minu foto ayre ye minu fo minu be kanga kafabulu sangani wati be kan klo ka klo kunandu ye ka baraw no ya ala mo kala amen anye kuma kan do remarque an ka ma bado da wajibili kene chamanka kuma nin kadinne ye kusebe kuma ni munye ni karamo bana wajibili la wati abe fo wati wajibili diala de kuma ni kuma mambali kuma min fala wajibili la o labara le kaganga sono ya anyi o de ba to wajibili dia ani kabara kala bitanyo fe me wajibili dia la nga la men kanyan sawala ido mata ableka ka wala do komi zero le donc amala taala dal kuma kan na be fanye karamo bolo sangani wati be blasna ni mana ka baro no ya yi ala mo kala na ala taala sona amena kuma donzoma na ala taala sona koka kodi kotigima koka adi afoba mama ni Allah taala sona anga sheku amma ko be lalikana inshallah alhamdulillah bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullah ambe alafu amba walin mando amba tamu me kishini ne machama ina fa ko ke jonno samatika muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam kayni masabala fi amina sigi min ken ala ka ke sigi kunandi ala ka ke sigi heremay ka ke sigi barkale bo munu nye sigi da sura me foli la sumo bo munu yere fene ma soro ni ungani biya sambe jamana min na me barake jamana de kan donc betse ka yoro soro nyogon fe o me alni ma kelenyi kenen soro obsega salame bela wasa parce bi de ambe jonyona no tekra ka wati la sallallahu alaihi wasallam أقول ذمة المسلمين وفي رواية ذمة المؤمنين واحدة تسعى بها أدناهم وسلم بلا جلنك كما يكما كلي سلم بك الله يروك إلا يروك كليني هل أنت مومي جتي أنت لا سوسيتي لا وكلم ببسي كتاني أم بلا جلن تغلق ما يرو بلا كلمة ينفو مغور دوبي أنك consideration تاكا أنك بنيا تاكا أنت جتي هل نانا ante bon chogo la quoi yoro fena be mogo dobe no nana beba do ko do nana na dobe o minna kateme mogo te bo chogo la o mogo sugu ko kilemise kata jins la mebe to la kuma fo ala kra ko te sallallahu alaihi wasallam ba kuma ni me fo wati mi wasro dana ba ni nyonche wasro bemba ni nyonche na me wati mi na sisa kileme ko mo lu dana ya o lu ben mo lu de baka dogoya bon no dogoyera o de ka jugu anga société ma quoi ala o de ka jugu anga société ma bon kuma do la nere mana voyager ni taranga village la bon me darsu soro ka soro mo ta ga darsu dia parce que wati do la ndo manu an ko me ta ga congé o ka village la an ko me fendo soro village la tiena ni tarasisa me ta soro luti bon be village fo parce que des exemple frappant no te bo mo ko me capitaliban no bela be ro bela sisa quoi folo amu mace nunu no ya mokewi an bemba nunu anan fawu tasoro famille be kunye famille ba kelende ala famille be den cara chogo bebe nyogoka faw kunte so de ka boko an rebe ko raba wakati mina fo masaw be danga redu ni of bora nyogonka halin sale nga danga ba ko nga duwa utaw ko mais dina sirate ko u ka famille sirade do no te na bora nyogonka problème chité ni kelete ko ni problème té mais lu ko misra autse ka bonyon ka ni kelete quoi tellement cohésion kumbe nchogo mi mogo kunyi nyogo famu be kunga ko yekele olu yere bolo antise ka bonyon ka fona kara faralidi bon ni farali dun kera chagoroba be danga dum sogoroba be danga do parce que o yale ka kabla chilende
ne bɛ exemple ta an yɛrɛ la an kun bɛ taga village la wagati min na an bɛ taa sɔrɔ famille kelen famille belebeleba kelen i bɛ taa dutigi 8 9 i bɛ taa sɔrɔ famille ba kelen kɔnɔ o dutigi bɛɛ ye an faw ye bon an fa minnu bɛ yen olu fana t'u yɛrɛ jate dutigi ye olu fana kɔrɔ min bɛ yen o de ye dutigi ye hali min tɛ kɔrɔkɛ den ye n'i taara i fa b'i bila de t'i dantigɛ dutigi ye ale yɛrɛ de bɛ kɔrɔkɛ yirila taga o fɛ yen k'o de ye dutigi ye quoi bon u kun kɛlen don ka organisation dɔ kɛ vraiment kun bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ cɛkɔrɔbaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ chaque lundi et mardi fa fara den kan bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa sɛnɛ kɛ dutigi kɔrɔba ka foro la chaque lundi et mardi comme ale de ka kɔrɔ ni bɛɛ ye semaine kɔnɔ o ye don 2 d'ale ma bon ale yɛrɛ dɔgɔnin minnu bɛ yen n'o y'an faw ye a n'a minnu ye denw ye bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taga o tile 2 ka daminɛ sɔgɔma fo 13h ou 14h a b'o bɛɛ k'ale bolo bon heure 1 pe de b'aw bolo mais heure 2 kuma dɔ la ni aw kunnajara repos la wulada fɛ aw yɛrɛ fa ka foro a bɛ taga yen bon sɔgɔmada fɛ o ye cɛkɔrɔba ka foro ye bon ale fana ta kɔfɛ mun b'ale suit directement a bɛ taa o fana fɛ o dugusɛjɛ mais o ta ye tile kelen o fana dugusɛjɛ a bɛ taga o fana dɔgɔnin fana fɛ yen o fana dugusɛjɛ a bɛ to o fana dɔgɔnin fɛ bon a b'a kɛ ten fo ka taga semaine bɛɛ lajɛlen dafa ni dumuni kuma yɛrɛ sera kuma dɔ la dumuni tasa min na fɛn fɛn ye cɛkɔrɔba ye u bolo de ka tasa bila fan kelen fɛ olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan daraka tilelafana surafana u bɛ jɛ ka dumuni kɛ musokɔrɔbaw mun ye tobili kɛ olu fana bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen bon denmisɛnninnakaw cɛman olu bɛ fara ɲɔgɔn kan musoman olu bɛ fara ɲɔgɔn kan aw tɛ ɲagami ɲɔgɔn na bɛɛ n'i ka tasa don bɛɛ n'i ka dumuni filen don bɛɛ dumuni kɛ o cogo la a fɛn min dɔ bɛ yen n'i kun donna a bɛ k'i ɲɛna ko cérémonie dɔ de tun bɛ yen quoi mariage dɔ de bɛ yen walima baptême dɔ mais funérailles dɔ bɛ yen a bɛ k'i ɲɛna i t'a miiri k'a fɔ ko nin ye ordinaire sugu dɔ de y'aw ni ɲɔgɔn cɛ tellement jama ka ca kosɛbɛ mais o système nana bila bi bɛɛ taara i ka fan fɛ voilà bɛɛ n'i ka côté bon fa bɛɛ n'a den fa ni an baw ni denw olu bɛ fan dɔ fɛ nin fana fa n'a ka famille bɛ nin fana ta an bɛɛ dispersera quoi a bɛ ɲɔgɔn kalama mais jɛ ka baara min kun bɛ yen o jɛ ka baara banna bon hakili min ye nin fara ɲɔgɔn kan kuma dɔ la an b'a ye k'an to ɲɔgɔn kan an tɛ développer o bɛɛ k'an ka faamu ye mais cɛkɔrɔbaw bolo k'an to ɲɔgɔn kan juguw tɛ s'an na quoi olu tun b'a dabɔ o de kama madamaw ka ca juguw tɛ s'aw la parce que u bɛ siran quoi e kelen tɛ tuguni ni mɔgɔ ye fɛn kɛ e la sisan Umaru e kelen tɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ fɛn fɛn bɛ kɔfɛ kabila fɛn fɛn bɛ bolo a bɛɛ bɛna lié de kɔfɛ sisan mun de la ye nin kɛ hali e jɔ b'a la e jɔ t'a la o kun t'o ɲini quoi a sera an ka mɔgɔ ma dɔrɔn a banna o bɛ fara e de kan dɔrɔn o bɛ jugu kɛlɛ bon cɛkɔrɔbaw tun b'o ka famille ninnu bɛɛ dilan o cogo de la bon u bɛ kabila dilan ten u bɛ fɛn bɛɛ dilan ten bon n'i y'o lajɛ o bɛ wolo ni mun ye diinɛ nalen o de ye solidarité ye an yɛrɛ dama bɛ se ka tadamun kɛ cogo min an bɛ se ka bɛn ko la an bɛ se ka don ɲɔgɔn na an kana fara fara parce que kira yɛrɛ siranna mun ye ani sahabaw ka kumaw la ka caya n'i y'a compter bɔ a caman na kira bɛ kangari da mun na a kana fara quoi bon farali bɛ kɛ mun kɔfɛ bɛn jɛ kɔfɛ de farali bɛ na quoi bon farali dɔw dun bɛ yen n'aw farala i yɛrɛ bɛ sigi k'i miiri kuma dɔ la hali ne ni karisa kun kana jɛ kɛ o ka fisa aw farali min kɛra sisan parce que fɛn dɔ bɛ yen nɔ i ni dɔ kana fara ɲɔgɔn kan o ka fisa aw farali ɲɔgɔn kan aw ka tila ka fara a man ɲi cogo si la bon sisan a bɛ haramiya an ma an minnu kelen filɛ ka ɲɔgɔn dɔn sisan mɔgɔw k'aw ye ɲɔgɔn fɛ k'aw dɔn ɲɔgɔn fɛ bi sini olu ka tila ka ye bɛɛ taara i ka kan na bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ma bɛɛ fara farala bɔ tigɛra hali aw kun kana fara ɲɔgɔn kan o ka fisa n'o ye voilà o tɛ se k'a lakale quoi hali aw kun kana fara ɲɔgɔn kan fɛn ɲuman tɛ quoi bon ni dun ye ko ninnu lajɛ bi a kɛlen bɛ komi afirikɛnw tagabolo de b'a ka kɛ farali ye waati min an ye minnu na gosi ko silamɛ tɛ olu bɛ ka ɲɔgɔn ɲini ka fara ɲɔgɔn kan o waati kelen afiriki bɛ k'i kɔ don ɲɔgɔn na bon n'a fɔra ko afiriki an bɛɛ b'a kɔnɔ a ye religion n'a ye tini n'a fɛn bɛɛ an bɛɛ de don parce que fɛn dɔ bɛ yen n'o donna i jeli la hali n'i kɛra silamɛ ye i b'a baara kɛ quoi donc farali nin fɛn ɲuman tɛ voilà ala yɛrɛ b'a fɔ wala tafarraqu a kana fara fara ala kira yɛrɛ bɛ kangari da sahabaw ye sallallahu alaihi wasallam hali fɛn dɔ bɛ yen fɛnba tɛ kira b'a nɔgɔya nɔgɔyali kun ye mun ye parce que n'a nana n'a ye dɔ ka hakilina la dɔrɔn a tɛna bɛn dɔ ma bon n'a ma bɛn dɔ ma dɔrɔn ɛniw bɛ na harakiniw bɛ na bon dɔ bɛ juguya sigi a dusukun na ka taga dɔ ma farafarali bɛ na bon n'aw farafarala dɔrɔn o de bɛ adamaden barika ban
Allah o de fɔ quoi wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum akana ɲɔgɔn sama sama n'o kɛra dɔrɔn o bɛ fara fara barikaw bɛ ban jugu yɛrɛ tɛ siran ɲɛ tuguni yɛrɛ jugu tɛ siran ɲɛ mais ni aw kɛra k'aw tɛ fara ɲɔgɔn kan dɔ tɛ ɲuman fɔ dɔ ma a kɔfɛ dɔ bɛ dɔ lagosi a kɔfɛ hali n'aw kɛra famille kelen ye minnu bɛ ka fɛn dɔ labɛn aw kɔ u ja bɛ jɔ aw ɲɛ u tɛ siran fɔlɔ i tun b'a ye an ka société la ni aw bɛ ka dɔ kɔrɔfɔ k'a tigi ma fɔ a kɔfɛ ko a bɛ k'a kɔrɔfɔ n'a tigi hali a balimakɛ dɔ tɛmɛtɔ la gansan n'aw sigilen y'o ye dɔrɔn bɛɛ b'i makun voilà bɛɛ b'i makun parce que n'aw ma makun n'a kɔrɔkɛ y'a mɛn ou bien n'a dɔgɔnin y'a mɛn aw tɛ kɔrɔfɔli wɛrɛ kɛ tuguni voilà parce que ale bɛ kɔrɔkɛ ka kɛlɛ k'a place la k'a sɔrɔ kɔrɔkɛ t'a kalama yɛrɛ tellement an ma ɲɔgɔn nabila quoi nka bi i bɛ dɔgɔnin kɔrɔfɔ kɔrɔkɛ yɛrɛ b'i da don a la ka fara aw kan dɔgɔkɛ kama i m'a ye wa walima n'i bɛ ka kɔrɔkɛ kɔrɔfɔ dɔgɔnin yɛrɛ bɛ fara aw kan a bɛ dɔ fɔ kɔrɔkɛ ma voilà aw yɛrɛ tɛ mun dɔn a la dɔgɔnin yɛrɛ de b'o fɔ aw ye fa b'i kale ne yɛrɛ baden kɔrɔkɛ don n baden dɔgɔnin don an bɛɛ bolo bɛ minɛn kelen kɔnɔ n b'a dɔn de a yɛrɛ bɛ dɔ fɔ i bɛ taa sɔrɔ famille kɔnɔ kibaruya dɔw bɛ yen minnu dogolen don kɔnɔna la kɛnɛmamɔgɔw t'a dɔn mais a b'a bɛ dévoiler voilà a tɛ ɲuman fɔ a balimakɛ ma tuguni bon kabini o kɛra dɔrɔn déchirure nana an ka du kɔnɔnaw la i m'a ye du barika banna sisan parce que mɔgɔw tun bɛ siran aw ɲɛ ko aw faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko union de tun bɛ yen mais kɛnɛmamɔgɔw y'a dɔn sisan union tɛ yen tuguni o tuma na o ja bɛ jɔ an ɲɛ o tɛ siran tuguni bon kabila bɛ kɛ ten dugu bɛ kɛ ten jamana bɛ kɛ ten voilà kabila bɛ kɛ ten dugu bɛ kɛ ten jamana bɛ kɛ parce que ni aw ci cira dɔrɔn o y'aw barika bannen fanga foyi t'aw la tuguni c'est pour cela kira ye barrière da waati waati ni sahaba filɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn sama na a bɛ bɛɛ ka jo di ma cogo dɔ la hali ni i jo t'a la a b'a f'i ye manière dɔ la mun t'i tɔɔrɔ mun t'i dusu tiɲɛ f'i bɛ muruti k'i bɛ bɔ silakunta kɛ ten voilà a b'a f'i ye d'une manière i yɛrɛ b'a faamu sagesse la quoi i b'a faamu ka sɔrɔ i ma dimi kira kun b'o de kɛ quoi mais n'i nana hali mɔgɔ dɔ a jo tɛ ko dɔ la jama la i sina k'a jalaki ten a dusu bɛ bɔ de quoi voilà a dusu bɛ bɔ mais n'i y'a fɔ a ye ni kulonkɛ kuma ye walima n'i y'a fɔ i jo mais ni température baissera kuma min i b'a wele kɛrɛfɛ vraiment komi jama de kun bɛ yen mais yɔrɔnin na i kun jo t'a la a b'a faamu o la mais n'i y'a dénigrer jama la dɔrɔn k'a saboter k'a lagosi a dusu bɛ bɔ n'aw ma kunnaja fo ka mun kɛ a tɛ k'aw fɛ tuguni bon kira y'o bɛɛ de ye k'o to yen walasa ka jama kana fara fara voilà o de ye hali umma yɛrɛ ye m'a ye a ka fɛn tɔgɔ nin umma tɛ wa voilà umma kɔrɔ belebele de b'a la quoi voilà umma ye nation ye a bɛ se ka faamu jamana ye mais silamɛya umma tɛ jamana ye dɛ samana umma ye communauté de ye i n'a fɔ communauté musulmane o y'o ye o de kama Alahu taala yɛrɛ ko Ibrahima ma alayhi salatu wasalam inna Ibrahima kana umma Ibrahima kelen pe kɛra silamɛ bɛɛ lajɛlen ka représentant ye a kelen pe munna parce que mun ka di Ala ye a y'o kɛ mun man di Ala ye a y'o to yen Ala fana Ibrahima kelen pe kɛ umma ye quoi a ka wagati la hali ni mɔgɔ si tun tɛ silamɛ ye yanni wagati dɔ ka se a kelen pe de tun ye silamɛ ye voilà yan'a ka muso furu a kelen pe c'est pour cela Ibrahima ka lahala nin a kan k'an sɔn hakili la quoi parce que kuma dɔ la aw ka famille na i bɛ taa sɔrɔ e kelen pe de y'a faamu mais est-ce que e bɛ sabali famille kɔnɔ i kɛlen silamɛ ye mɔgɔ si t'a ka fɛn f'i ma e yɛrɛ ka sabali k'i bɛ mɔgɔw nɛgɛn ka don o sabali tɛ mɔgɔ caman na caman b'a ye dɔrɔn kelen pe don se ka supporter ale bɛ bɔ ka sɔrɔ mɔgɔw ma foyi k'a la a yɛrɛ de bɛ d'i ma a yɛrɛ ma ten dɔrɔn n ye silamɛ ye balimaw ma faamu a bɛ bɔ ten mais misalala a bɛ tubabula yan sisan e nana i bɛnna sigida min ma i bɛ fɛ k'i ka diinɛ baara cogo min na i ma fɛrɛ kosɛbɛ bon yanni ka to yen minnu tɛ silamɛ olu ka ɲɛbɔ i fɛ n'i ka comportement ye o sabali tɛ mɔgɔ caman minɛ an bɛ se ka déménager an bɛ yan bila parce que silamɛ tɛ yan mɔgɔw tɛ n fɛ n yɛrɛ siranna n taara n'u ko bi agresser wajibi don i bɛ yɔrɔ bila mais n'o ma kɛ e kan ka to yen laala wa asa e ka sabatili o bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu yɛrɛ fana tuubi k'olu yɛrɛ fana kɛ silamɛ ye ka fara e yɛrɛ kan mais ni e ma sabali e ma sabati donc e fana bɛ taga c'est pour cela Ibrahima ka kisa ni leçon belebele de don an bɛɛ ma quoi gansanma to Ala ko Ibrahima ma ko umma gansanma to parce que kɛna umma ale kun ye nation de parce que ka mɔgɔ dɔ minɛ ka kelen pe minɛ hali a fa n'a ba bɛɛ taara contrôle la ka kelen pe minɛ ka fili tasuma na a ma foyi kɛ mɔgɔ la
ala k'an kisi jɛnɛya o t'a ka ko la, suɲɛli o t'a ka ko la, mɔgɔ ma kuma o t'a ka ko la, fagali o t'a ka ko la, foyi tɛ yen fɔ ala ye kelen ye. o ma bɛn mɔgɔw ma k'a minɛ a fa yɛrɛ b'a la a ba b'a la k'a minɛ ka taa fili tasuma na. mɛ n'i ye ko to ala t'a la ala fana b'a dɔ ye o fana ibrahima kelen de ka kisa ye quoi. a fililen tasuma na ala yɛrɛ ko tasuma ma k'a ka kɛ nɛnɛ ye wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim. ala ko tasuma ka kɛ kisi ni nɛnɛ ye ibrahima ka kelen pe. wala a bɔli min kɛra olu de kɔfɛ sa furu nana n'an ba sarata sɔrɔl'o la silamɛ bɛ ka continuer dɔɔni dɔɔni fo kana ayiwa ala y'a garijɛgɛ mɔgɔ hakɛ min na f'a ka tila ka n'o sɔrɔ wajibi la i bɛ tila k'a dɔw la ko ja a kun kan ka kɛ umma ye. wala c'est pour cela n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ an ni yahudiyaw ni chrétienw bɛɛ bɛnnen bɛ tɔgɔ min na ibrahim don i bɛ ibrahima tɔgɔ mɛn yahudiyaw la i b'a ye chrétienw na i b'a ye an yɛrɛ la ibrahima tɔgɔ yɛrɛ bɛ da fɛn dɔ la hali adamaden tɛ yɛrɛ. parce que liban kɔ dɔ bɛ yen ibrahima tɔgɔ don wala ka filevu dɔ tɔgɔ da a la quoi. magan yɛrɛ a yɛrɛ taara a y'a ye sariw mun dɔnnen don ni sariw bɛɛ ye o sariwul khalil wala sira boulevard min bɛ yen n'a dɔnnen don kosɛbɛ o ye khalil ibrahim de wala tɔgɔ dalen b'a la alhamdulillah a kɛra o fɛn kɛbaga ye. bon ninnu de ye an ka position ye quoi. silamɛya hɛrɛ ka bon mɔgɔ kelen ma ni ala y'a di kelen ma i kana fɔ k'i b'a to i kelen bolo e kan k'a labɔ de k'a jɛnsɛn i n'a fɔ kira y'a kɛ cogo min na sallallahu alaihi wasallam i fɛnɛ b'a labɔ parce que kuma dɔ la an bɛ baara caman kɛ an bɛ pan fɛn dɔ kuma o baraji ka bon ka tɛmɛ an ka baara caman ninnu kan. voilà parce que kira yɛrɛ de y'o fɔ badarali alayhi salatu wasalam silamɛya baara si tɛ yen mun ka jugu a bɛɛ ka ɲi mais n'i bɛ tubabu la sisan e k'a laɲini hali tubabu kelen i k'o la convaincu k'o la converti k'o kɛ silamɛ ye i b'a dɔn o baraji ka bon e ma ka tɛmɛ i bɛ saraka sugu o sugu di ala ma baraji ka bon n'a bɛɛ ye walahi parce que ala kɛra nin de fɔ ale ye Khaybara don o y'a sɔrɔ ale ɲɛ yɛrɛ bɛ k'a dimi a ko k'a ye ale wele ka na o y'a sɔrɔ a ɲɛ bɛ k'a dimi o ko ala kɛra ma ɲɛ bɛ k'a dimi dɛ kira ko a ye taa wele ka na o taara wele ka na nana ko n b'i la ko kira ɲɛ bɛ ka o y'a sɔrɔ a ɲɛ fununen don fo ka ɲɛ lasi ala kɛra ye daji tu ɲɛ nin na k'a tereke dɔrɔn ɲɛ dimi sina ka ban ten pewu funu jiginna dimi bɛ ɲɛ k'a bɛɛ taara une place a banna pewu o kɛra ale yɛrɛ nisɔndiyara ala kɛra ko n bɛna darapo d'i ma Khaybara ka dayɛlɛ i tigɛ kan kira ye nin f'a ye o fɔra yɔrɔ min tellement ale nisɔndiyara ani vitesse de bolila k'i kunda Khaybara kan ala kɛra ko la ala yɛrɛ o de tamahal a kɛ dɔɔni dɔɔni a ma se fɔlɔ quoi a kɛ dɔɔni dɔɔni ale nalen kira sɔrɔla ka ayiwa leçon d'a ma n'a taara a kan ka mun kɛ i bɛ mɔgɔw wele fɔlɔ i b'u bila ka taa ala ko la i ka fɛnw kɛ kana girin ka don mɔgɔ kan ni kɛlɛ ye wele fɔlɔ o de kɔfɛ a ko a ma i ka mɔgɔ kelen pe tuubi k'o kɛ silamɛ ye ko ka fisa i ma ka tɛmɛ i ka ɲɔgɔmɛ an fɛ Afiriki bi n'i ko ko voiture dagabana ninnu an bɛ V8 de fɔ quoi wala Japon ka marque dɔ bɛ yen sa 4x4 dɔ don an b'a fɔ a ma ko V8 wa o bɛ yen kosɛbɛ voilà donc n'i ko dɔ ka V8 d'i ma o ye fɛn valeur ma ba ye bon ɲɔgɔmɛ bilen ɲɔgɔmɛ a wagati ɲɔgɔmɛ de fɛnɛ kun bɛ olu bolo i n'a fɔ mobili da gɛlɛnba b'an fana bolo cogo min na bon ala kira ko alayhi sallallahu alaihi wasallam i ka mɔgɔ kelen tobi k'a kɛ silamɛ ye o ka fisa i ma i ka ɲɔgɔmɛ kɛ sarakati ye i bɛ baraji min sɔrɔ mɔgɔ la tubi la o ka bon ni ɲɔgɔmɛ kɛlen ye saraka ye quoi bon an bɛ ɲinɛ nin kɔ kosɛbɛ an bɛ ɲinɛ nin kɔ parce que kuma dɔ la hali service la ani dɔw bɛ kɛ baara la a kɔni bolo lahum diinuhum waliya diini o tuma n'u ka diinɛ don i n'u tɛ ɲɔgɔn sira la bon n fana ni n ka diinɛ don e ta ye se yɛrɛ k'ale bila i da kɔrɔ parce que e bɛ siran conséquence ye fɛn kana na taga bɔ a la quoi mais a dɔw bɛ yen a ka d'u yɛrɛ ye n'u y'a laɲini a b'a essayer kuma dɔ la a bɛ o fana baraji sɔrɔ parce que mɔgɔ ka ɲɛnamaya la hali ka mɔgɔ kelen na tubi o kɛra Europe ye o kɛra Afrique ye hali mɔgɔ kelen i k'a latubi k'a kɛ silamɛ ye i k'i jija o dɔ ka sɔrɔ i ka lycée la quoi voilà i bɛ bɔ diɲɛ na wagati min na o dɔ ka sɔrɔ i ka lycée la a problème b'an sɔrɔ la Afrique quoi i bɛ taa sɔrɔ an muso ninnu baarakɛden kow de bɛ yen quoi n'i ye muso furu bi Afrique f'i ka bɔnni dɔ de ta k'a d'a ma mun b'a dɛmɛ baara ninnu na o kɛra wajibi yɛrɛ bi sisan
bon olu bɔnni ninnu misalala Mali la sisan t'a sɔrɔ bɔn dɔw bɛ di n'o ye baarakɛla ninnu ye a dɔw bɛ na olu ye chrétien de ye silamɛw tɛ mais sokɔnɔmɔgɔ ninnu caman bɛ taga n'u yɛrɛ ka diinɛ u b'ale to yen ka sira foyi t'a fɛ olu ka laɲini ye mun ye dɔrɔn n ye baara min f'a ye a k'o kɛ a ka diinɛ ko tɛ ɲɛsira la bon alors que i kan k'a tigi hinɛ minɛ voilà e ye baara min f'a ye a sɔnn'o ma a nata dalen bɛ ka e de ba k'a sara madama e ba k'a sara e fana bɛ se k'a nɛgɛn karisa i tɛ wuli an ka seliji ta i tɛ wuli an ka seli a bɛna f'i ye ne tɛ silamɛ i bɛ baro kɛ n'a ye voilà i bɛ silamɛya ɲɛfɔ a ye dɔɔni dɔɔni kana dimiya kɔrɔ kana saboter kana lagosi a t'a dɔn de هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أتادون كي تو كفوفاي دون دو أبينا فهم نا يفهم نينا نورين دلا كبارلا ما كرسوبي يعني مؤمن سين كتو كدولا وفالر كبوني وري نو إسلامي كرسوبي كالا توبي كإسلامي بنيا شتى مو كبونيني بمو كان كايسي وقتي ب i ka nin baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala ala y'aw minnu sigiyɔrɔ bɛɛ tubabulama ya k'a lajɛ quoi bon kuma tɛ an ka afiriki murutili minnu bɛ yan minnu yɛrɛ bɔra afiriki ka na u kun ye silamɛw ye mu tilara ka muruti bon yanni i ka ɲɛsin tubabuw ma olu murutilen ninnu dɔw yɛrɛ dɛ donc i bɛ ɲɛsin olu dɔw fɛnɛ ma i n'u ka masala i n'u ka baro kɛ pourquoi i ye africain ye i kun ye silamɛ ye mais i selen yan i ye diinɛ bila i tilara k'i yɛrɛ ta dugudenw lahala ni fɛnw fɛ i bɛ kuma n'u ye c'est dɔw bɛ na u bɛ tila k'a kɛ gulɔmi ye u b'a kɛ drogue tɛ u bɛ perdi voilà bi kɔni an b'a la tanu kosɛbɛ réseaux sociaux ye mɔgɔw bila ɲɔgɔn na n'o tɛ fɔlɔ n'i kun k'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ma k'i bɛna tubabula a hakili bɛna fɛn bɛɛ la fo silamɛya a kɔni bolo silamɛya t'aw fɛ yan yɛrɛ de hakili kun tɛ taa la fiyewu silamɛya tɛ se ka kɛ yan fiyewu mais sisan a b'a ka faamu wajuliw b'a ka kɛ u b'u to afiriki u bɛ ja ne yɛrɛ ye a b'a ka directiw la facebook sanfɛ o b'a dɔn a tɛ arabu jamana kan a bɛ tubabu jamana de kan donc o hakiliw bɛ sigi quoi o tuma nin bɛɛ bɛ se ka fɔ mɔgɔ fɛ k'i to tubabu jamana kan wa o bɛɛ y'a ka misiriw fɛnɛ bon sisan o b'a ka faamu dɔɔni dɔɔni bon ni mun bɔra afiriki o la ka na yan ka muruti k'ale ma se ka seli parce que a bɛ tubabu cɛ la est ce que an ka mɔgɔw bɛna da o la tuguni tɛna da la kunun de sa siga kun b'o la mais bi kɔni seli yɔrɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ seli yɔrɔ bɛ fan bɛɛ fɛ sali yɛrɛ kɔnɔ kuma dira a ka cɛ min ma m'a ko misiri min rekonilen don misiri 75 wa mais misiri min ma rekoni a ma fɔ k'a bɛ 100 bɔ wa c'est à dire min bɛ rekoni c'est à dire jamana bɛ diɲɛ k'a fɔ ko min ye misiri ye an bɛrɛ yan min ma rekoni officiellement a centre culturel ka ca ka tɛmɛ misiriw kan ka sɔrɔ seli bɛ ka k'a kɔnɔ fɛnɛ bien sûr kalanw bɛ k'a kɔnɔ seliw bɛ k'a kɔnɔ activités bɛ k'a kɔnɔ parce que e ka lɔn ko dɔ fana ma ko la an bɛna Ustaz Kate tubabu an bɛ dugawu kɛ o bɛ kan ka taa sira min kan an tɛ micro di ma fɔlɔ o bɛ kan ka taa sira min kan ala ma caman farala a kan an ka misiri dɔ ɲɛmɔgɔ le sigilen bɛ nin Yusuf Jawara tubabu ka jamana na n'o banna misiri reconnu k'a fɔ ko an sɔnna nin misiriya la o bɛ misiri sara ka alimami sara kuma la surunya bolo ma jamana yɛrɛ de b'a sara jamana gouvernement le b'a sara e kala ni nin sugu bɛ fɔ an fɛ farafinna a bɛ wara hakili ma komi misiri ɲɛmɔgɔ dɔ le sigilen bɛ nin ale bɛ se kuma n'a kan plus ka tɛmɛ o kan anw y'a alimamuw de mais ale ye misiri président de ye donc a caman na comme olu n'o sɔnna yɔrɔ minnu na k'a fɔ an sɔnna ko ka kɛ misiri ye masuliya ni charge bɛ olu bɛ jɔ n'a bɛɛ ye donc a dépense bɛɛ bɛ n'olu kan bon o kosɔn jan n'o y'a fɔ ko an jɛnna ka nin kɛ misiri ye e kɔni bɛ se k'i ka baara ni fɛn bɛɛ k'a la i ka bato mais k'a fɔ an sɔnna a la a kɛla diyagoya olu fana ma ka alimami ni alimamifala ko bɛɛ ta donc o b'a yira k'a fɔ silamɛya bɛ fanga la o fɛ yan mais a caman na an ka maaw ka idée dɔ bɛ tubabula kan mais tubabula changer la an kɔni bɛ dugawu le kɛ silamɛw ye o mako bɛ mun na an ye silamɛya lase laseliko ɲuman na min bɛ denmisɛnw lasu ka taa marifaw ni kɛlɛw ni fɛnw bila i yɛrɛ la k'i yɛrɛ exploser olu baaraw le b'a to an bɛ tɔɔrɔya dɔɔni sɔrɔ an ka silamɛya baara la an bɛ tubabula n'o tɛ misiriw bɛ fa jumalon wa yɔrɔ bɛɛ quartier ninnu tilancɛ bɛɛ ye misiriw de ye k'a daminɛ yan fo ka taa se an ka misiri Masjid Limani na a misiri bɛɛ bɛ fa juma don i yɛrɛ ye laseli kɛ an ka imanu na yan fana juma tɛmɛni tun bɛ donc au niveau la an bɛ Alahu Taala tanu kosɛbɛ inshallah donc n bɛ fɛ ye n burancɛ ye kuma dɔɔni dɔ kan c'est à dire alimamu tubabu jɔnnen bɛ n'o ye ɲa min ma n'o ko reconnu quoi inshallah
So conférence taw éclaircissement Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jana ya fɔ cogo min na misiri ko koɲa la a ka nɔgɔn a ka gɛlɛn. A nɔgɔya b'anw yɛrɛ de bolo, a gɛlɛya b'anw de bolo. Ça dépend an b'a appliquer cogo min na, an b'a fɛ a ka kɛ cogo min na. Et là c'est comme misiri min b'an vers normalement c'est 77 qui sont officiellement reconnus, mais pas, c'est-à-dire qui sont là, recensés, mais ils ne sont pas tous été reconnus. En mois de février ou janvier, ils ont reconnu 22. À Toka dossier bien en cours. Bon, il y a maintenant, il y en a nous et monsieur reconnu avec l'État fédéral. Le fédéral be Johnny, monsieur qui a dépensé bay, ou bay imam sara. Ou bien facture, enfin toutes les activités de non, le islamé parce que quelqu'un qui a ministère de d'abord comment donc au débat à fin besra allemand besra au bal mamisra ka et ministre dépenser beta nemo donc mais au mani ministre chamay parce que nous que l'état nous contrôle à rentrer ou sortir état ba beta. Donc, par exemple, je te donne un exemple. Bilal, c'est l'un des plus grands mosquées d'Anvers. C'est cette année qu'il a été reconnu, à même titre que nous. Ou maçon. Ils ont les moyens. Mais à la longue, pour que faire nos bénéfices, c'est parce que hier, on s'est dit ça pour que, comment dirais-je, qui est reconnu, critères d'Oveno, il faut remplir ces critères-là. Niveau critère est rempli, donc au final son qui a document d'Odima, au de Koso comme à Kobeka Galea, héros politique do. Si c'est un extrême droite, moi mon béano, oui fangasro, ou te miséricole. Maintenant pour que miséricole soit reconnu, il faut qu'il y ait dans les règles. Au de comme Bilal, Masjid Salam, Al-Iman, Misri Chama, sona au cas sont reconnu. Sinon, Misri Chama qui sont des centres culturels, mais ne sont pas mosquées. Au Chama de Béa. Donc, Misri Kola, Aman Norongo, comme à Kan Noronfana. Et comme il faut tout à l'heure, pour qu'on doit faire un travail pédagogique pour inciter les jeunes à venir dans la mosquée, à apprendre l'islam, à ne pas mettre l'extrémisme dans leur tête. Donc, on demande Yankaouye. Sinon, vraiment, Kafiroudo, c'est la main, mais au bas, c'est la main, on va faire 4 demain. Tu connais l'histoire de la mosquée de Bruxelles. Avant, c'était dans le cadre Arabie Saoudite de combat contrôlé. Où il y a Arabie Saoudite Boulosissan, qui a dit gouvernement belgique. Donc maintenant, c'est l'exécutif des musulmans de Bruxelles qui s'occupe. Follow Arabie Saoudite a dit belgiquement, mais ils sont obligés de contrôler tout. Mais maintenant, l'État belge contrôle tout. Il faut aller imamou pour qu'il y ait imamou. Il faut avoir un diplôme reconnu en Belgique. Donc, comme la soulignana, et M. Diko a kano, mais il y a chamamba kono. Ateta courageux. Donc, il faut qu'on refasse jamais mon famou. Sinon, on est là pour aider les mosquées. Ils aident les mosquées. Ni a kuta chola. Akachala fait akala inu mbe sabati quoi. Alaka mbe sabama. Ambe doa oke. Au bien un contrôle là, il y a un contrôle fana. Au cas contrôle le mounier comme Mburankaya Fochomina, c'est très rare qu'on ait un contrôle là. No subina kodo ma ou bien mado ma ou tout cas de misiri là, parce qu'Adam a des noms qui achètent babula. Ni ma noni de boka lisikan, ma noni ni met de yoro. Ton a les bébés misiri mi fréquenté, ou bien fait qu'à l'âge est-ce qu'à ni misiri la mort de tout kodoma. Donc au tao fait l'île no faut bédoa là. Note ni problème to ni misiriche ou bien teme misiri daoula ni slama ou bien bodumalo. Mi yere ka boye ni ko be, ame l'homme nous que saraba kan ka coulé, ka mangan ke ka signon tonyo. Ala la auto fait.
donc a caman n'a yɛrɛ o ka kangarila bɛ bɔ yɔrɔ de la aw nana aw ka seli kɛ n'aw tilala aw bɛ don mɛ ka jɔ sira kan ka baro kɛ ka kule o man d'o ye olu bɛ fɛ ka bɛɛ bonya o ka jamana na donc n'i donna i ka misiri la i b'i ka ko bɛɛ k'a kɔnɔ n'aw bɔla aw kana lɔsilaba kan donc n'olu kɔni caman tɛ yen baasi tɛ baasi caman sɔrɔ a la quoi. Mais dernier à côté chaque vendredi, ils viennent de la mosquée. Au cas où il a fait un mail. C'est-à-dire, mon affaire de au yɔrɔ la même an bɛ yɔrɔ to sutura la inshallah. Ok. Non, silamɛ yɛrɛ kan ka yɛrɛ kɔlɔsi. Kuma dɔw bɛ yen anw minnu bɛ minbari kan hali an ka kuma kɛcogo dɔw bɛ yen. an m'an yɛrɛ kɔrɔsa fɔli la k'a fɔ fɔcogo ɲuman na o de ka ɲi parce que i tɛ se to la adamaden ka jamana na ka maa ka jamana bila danger la hali bi an yɛrɛ fɛ farafinna an ka ɲɛma autorités tɛ sɔn a ma kuma dɔw bɛ yen i b'a fɔ i bɛ se ka jamana yɛrɛ bila problème na i bɛ denmisɛnw bila tiɲɛni na donc tubabuw vraiment o kuma sugu ninnu o t'o fɛ quoi u ka kutubaw la inshallah. Faamuya kɛra. N ye faamuya caman ma ni ta da hulu ninnu ɲɛna yanni an ka micro d'aw ma tuguni an ye caman faamu voilà bon sisan an ye olu yɔrɔ ninnu faamu sisan a bɛ kɛ atadammunu wa tamassuk fima baynakum a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn minɛ voilà an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn minɛ parce que o fana ye wajibi de ye quoi parce que an bɔra an ka dugu de la ka bɔ continent africain na ka tila ka na yan bon ka tila ka taa yen mɔgɔw bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ u ti gɛrɛ ɲɔgɔn na walima u ti fɛ ka don ɲɔgɔn na yɛrɛ walima bɛɛ bɛ fɛ ka da i dan ma ni ko taara ten dɔrɔn an tɛ avancer quoi voilà fan ja ka jɔ ɲɔgɔn ye de an ka don ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn minɛ donc n'an ye ɲɔgɔn minɛ kuma min na de an mago bɛ baara mun na an bɛ se ka baara caman kɛ mais ni ɲɔgɔn minɛ yɛrɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ fo farafarali walima fo ka ayiwa ka ban ɲɔgɔn ye o de ka jugu communauté ma kosɛbɛ quoi o de ka jugu communauté ma. o bɛ se an baro la dɔɔni mun b'a to la bi farafarani min kɛni bɛ ka fanga sɔrɔ silamɛw ka sigidaw la surtout farafin minnu bɛ bɔ Afrique ka na o yɛrɛ sɔrɔ Amérique ni Europe ni Asie ni yɔrɔ caman farafaraniw ka ca kojugu farafinw ka silama farafinw ka milieu la même misaliya dɔ ta Belgique yan e bɛ Turkiw lajɛ n m'a dɔn k'a fɔ o bɛnni t'a 100% mais fanga b'o la ka d'a kan n'i sera Allemagne u ka misiribaw bɛ fan bɛɛ fɛ n'i sera Belgique yɛrɛ yan an taara Verviers an y'o ka misiri dɔ ye masha Allah misiri yɛrɛ lo komi an ka Afrique misiriw bɛ jɔ cogo min bon Hollande fana c'est pareil Belgique k'o fara n balima Marocains kan o diyanen fɛnw misiribaw b'o bolo an m'a dɔn k'a fɔ bɛn tɛ 100% mais olu bɛ kobaw kɛ u ka fara ɲɔgɔn kan la mais c'est très rare k'i b'a ye k'a fɔ ko anw ye koba kɛ Belgique ye Europe capitale ye France ye jamanaba ye Europe kɔnɔ mais alhamdulillah k'a fɔ ko an ka alimamibaw bɛ bɔ Côte d'Ivoire Mali Guinée Sénégal k'i bɛ taa ka taa France min an ka farafinw yɛrɛ ka yɔrɔba ye o tɛ k'a fɔ i bɛ taa ka taa yɔrɔ a bɛ bɛɛ bolo ye fɔ anw m'a dɔn mun bɛ an na i bɛ se ka nin message lase vraiment lamɛnnikɛla ninnu bɛ yen parce que pour que vraiment a bana bɛ an fɛ yan an bɛ fura de kɔ nin bana la mun b'a to la bi anw tɛ se ka koba foyi kɛ o sa hali a bɛ fɔ magasin dɔw ma yan ko African shop an bɛ taa an ka cɛkɛw ni banankuw ni farafin dumuni minnu bɛ tobi an bolo an bɛ taa san yɔrɔ min bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko cɛkɛ bɛ bɔ Côte d'Ivoire de tululen bɛ bɔ Guinée yan n'a ɲɔgɔnnaw la mais maa gbɛrɛ de bɛ anw ka dumuni ninnu feere yan ni anw yɛrɛ ka maaw y'a dayɛlɛ yɛrɛ hali ka taa sanni k'o fɛ courage t'an na m'a dɔn mun bɛ an sɛgɛn la i tɛ tigɛ i yɛrɛ la i y'a f'i ye farafin ye k'i bɛna farafin magasin dayɛlɛ farafin ɲɔgɔn tɛ don a kɔnɔ farafin m'a dɔn an complexé ni ne yɛrɛ ka taa sanni k'an ni ɲɔgɔn bolo on préfère aller Pakistanais de b'a feere anw fɛ yan Belgique farafinminɛnw pakistanais ani olu le i bɛ taa cɛkɛ yɛrɛ sanfɛ i b'a ta k'a lajɛ Côte d'Ivoire turulen sɛbɛnni ma a bɔra Guinée et puis donc c'est-à-dire i baden farafin ye tu préfères rentrer chez l'autre au fait on a ce problème là en Europe ici an yɛrɛ b'a la tanu kosɛbɛ mais France o yɔrɔnin na an ka africain dɔ a magasin dɔ bɛ maa caman bolo France ye komi o yɔrɔ ka bon mais a bana bɛ maaw kan tun kan na c'est-à-dire on préfère laisser nous frais an bɛ taa san yɔrɔ wɛrɛ
ayra be kafsa ye restaurant dale ya farafin i farafin ɲɔgɔn tɛ don a kɔnɔ naam ay restaurant kelen-kelenu kɔni ma version y'an balima awsan dɔw ye tuma dɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se t'a la ça ne marche pas hali ni maa wɛrɛw bɛna dumuni kɛ maa wɛrɛw de bɛna mais anw farafin yɛrɛ tɛ n'o tɛ dumuni labɛn cogo ɲuman bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an ka maaw bɛ se tobili la sika yɛrɛ t'o la mais ka n'ale kana dumuni k'a fɛ ye an version an ka farafin restaurant dama na mais n'anw yɛrɛ bɛ fɛ k'an ka denbayaw ta ka taa restaurant na dɔrɔn an bɛ taa marocains fait c'est une réalité qui est là c'est ce que nous vivons en fait Segu an bɛ dugawu de kɛ ala ka ni bana ni furakɛ ala ka bana ni furakɛ quoi non ni ye bana juguba de ye quoi bana juguba de don quoi parce que ni taara hali n'a ma kɛ Belgique ye ni taara diɲɛ jamana dɔw la ni restaurant ye ko ni Turki ta ye a client fɔlɔ ye Turki de ye voilà client fɔlɔ ye Turki ye hali Saudi ni restaurant ye ko ni Afghanistan ye a client fɔlɔ ye Afghanw de ye parce que u mago b'u ka jamana dumuni mun na o ɲɛnafin b'u la o ɲɛnasuma b'u la o bɛ don ye ka taga dumuni kɛ Pakistannaw fana ka restaurant client fɔlɔ ye Pakistannaw de Yéménitiw ta bɛɛ bɛ yen o bɛ don ɲɔgɔn fɛ yen dɛ mais u ka client majorité ye u ka jamanaden de mais ka ye restaurant africain yɛrɛ bɛ maloya ka don u yɛrɛ ka restaurant na kabako don mais a bana tɛ Belgique dɔrɔn dɛ bana bɛ africain de la n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ Belgique dɔrɔn tɛ quoi n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ bana b'a bɛɛ la misalila sisan ni Afrique yɛrɛ lajɛ chinois magasin baw de b'a ka marché minɛ sisan Afrique yɛrɛ voilà fɔlɔ an ka mɔgɔ minnu tun bɛ taga minɛn ta Chine ka na n'a ye Afrique ka dɔ feere k'u ta sɔrɔ a la a magasin ba bɛɛ b'a ka bin a bɛɛ b'a ka datugu pourquoi gouvernement ma sɔn ka don chinois ni nali cɛ u ye dayɛlɛ an ka mɔgɔw bɛ taa minɛn minnu ta Chine ka na feere o chinois kelen de bɛ tila ka na n'o minɛn in tuguni prix nɔgɔmana ka tɛmɛ an ka mɔgɔw ta ka magasin b'u bolo Afrique yɛrɛ o b'a bila a kɔnɔ bon e ka taga ta ninnu bolo k'a transport bɔ k'a dédouaner k'a fɔ k'i b'i ka tɔnɔ yɛlɛ a kan ninnu minnu b'a dilan walima a dilan usine relation dɔ b'olu ni ɲɔgɔn cɛ o b'a sɔrɔ nɔgɔya la ka tɛmɛ e kan transport o mana dédouaner cogo cogo o ka prix ka di ka tɛmɛ i ta kan ne b'a feere 200 olu b'a feere 100 walima 150 o tuma na i Afrique ɲɔgɔn b'i ka yɔrɔ to yen bɛɛ bɛ ɲɛsin chinois ma chinois magasinw de bɛ ka Afrique minɛ san dɔɔni dɔɔni fɔlɔ an bɛɛ tun b'a dɔn ko libanɛw de tun ka ca fɛn ninnu na kosɛbɛ fɛnw na mais sisan nɔ chinois ni hinduw olu de bɛ ka caya sisan nɔ Afrique yɛrɛ u b'a ka magasin ninnu bɛɛ minɛ ta bon e yɛrɛ mana taga magasin na sisan i Africain ɲɔgɔn i bɛ pan kunna i bɛ taa chinois ka magasin na i bɛ taga sanni k'a fɛ walima ni hindu don hindu ka magasin i bɛ taga sanni k'a fɛ k'a fɔ ko ni Africain i jɔ nin fana bɛ ka entreprise dayɛlɛ a bɛ ka taga dɔɔni dɔɔni an b'ale to yen an bɛ karisa de ta o b'an ka baara k'a la quoi bon mana kɛ dɔrɔn e fana ka marché de bɛ tiɲɛ i ka entreprise o bɛ datugu o tuma na baara bɛɛ lajɛlen bɛna ɲagami i bolo bon bana nin bɔra Afrique de ka don yan a tɛ i n'a fɔ a bana sɔrɔla aw fɛ yan dɛ a n'a bɔra Afrique de quoi parce que défaut dɔ b'an na Afrique yɛrɛ bana dɔ b'an na quoi i yɛrɛ dɔ i ma sɔn a ye quoi wallahi a ka d'an ye kuma bɛɛ la mɔgɔ wɛrɛ de bɛ an ɲɛ quoi mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn fɛnɛ kɛcogo ka ɲi ka tɛmɛ an ta kan misalila sisan n'i bɛ Côte d'Ivoire Ivoirien dɔ ka atelier dayɛlɛ atelier de couture dɔ dayɛlɛ a bɛ fini kala a bɛ se kosɛbɛ i b'o la yɔrɔ min na Sénégal dɔ fana kana ka atelier dayɛlɛ a fana bɛ se kalali la ka Ivoirien bila k'a ka taga ka fini di nin dɔ la kelen ma a b'i ɲɛsin yɔrɔ jumɛn a bɛ taa Sénégal de fɛ yen i m'a ye wa a bɛ taa Sénégal de fɛ yen parce que a b'a kunna nin étranger nin bɛ se ka mɔdi dɔ kɛ fini na ka tɛmɛ n balimakɛ nin kan parce que n'o mɛnna ɲɔgɔn kan quoi bon o bana min bɛ yen o bana kelen ɲɔgɔnna b'an bolo hali Mali yɛrɛ la voilà bana bɛ yen hali Mali yɛrɛ la bon i bɛ da dɔ la o bɛ nin baara kɛ ni fana ka mɔgɔ bɛ nin kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ o tigilamɔgɔ de ka di aw ka jamanaden ye ka tɛmɛ hali yɛrɛ ka mɔgɔ kan ni staff lajɛ sisan staff o bɛ cornichew ni staff minnu kɛ sow la sisan africain den caman bɛ s'a la caman ba de bɛ s'a la dɔw taara kalan kɛ Maroc u taara kɛ Yamaniw fɔrɔlenba b'a la mais sisan dunanw minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la sisan ka na Turkiw plus précisément yɛrɛ Turki ani Marocains olu ka entreprise ninnu an bɛ wari min don o la o ka ca ka tɛmɛ i yɛrɛ baden min bɛ ka a baara kɛ bon alors que Afrique n'an bɛ yen i b'an ka gouvernement in ka kɛlɛ jumɛn kɛ
o ye mɔgɔ kana bɔ Afrique k'i bɛna tunga na gouvernement b'a kɛlɛ kɛ wagati bɛɛ olu bɛ fɛ bɛɛ ka to yen mɔgɔ si kana bɔ bɛɛ ka to yen bɛɛ k'i débrouiller bon i bɛ débrouiller fɛn min na o fana ouverture ma k'i ye kabako do o fana ouverture ma d'i ma o parce que sisan nɔ an ye mun fɔ sisan chinois kana n'u ka minɛn ye ka an ka marché bɛɛ minɛ Afrique juguya kan tɛ dɔwɛrɛ si tɛ mais an bɛ ka taa olu de fɛ yen an ka mɔgɔw bɛ taali min kɛ o bɛ impôt dɔw ni fɛn dɔw sara ye o voilà wari dɔw bɛ don olu ka kɛso la bon e bɛ opportunité di i ka mɔgɔw de ma sisan olu fana ka na pour que k'olu fana bila baara la u bɛ magasin min dayɛlɛ ni ninnu ko k'u bɛna ko a ye sabali a bɛna minɛn mun feere a ɲɔgɔnna bɛ an bolo yan an ka mɔgɔw b'a ka baara kɛ an ka jamanadenw fana an b'a ka baara de ɲini ka di an ka jamanadenw ma o tɛ juguya ye o ye ka jamanaden na baara de o kɔrɔ ye sira da i ka jamanaden ni bɔli cɛ mais ni e yɛrɛ ye jamanaden jɛ nin bɛɛ la hali o bɛ sigili min kɛ territoire la n'u ka feerefɛnw ye i taara bɛɛ kari-kari k'a bɛɛ minɛ nin tɛ sigiyɔrɔ ye mun de bɛ jigin denmisɛnnin kɔnɔ min na aventure la walima bɛ kɛ bandi ye voilà an ka faamaw bɛ nin fana kɛ o kan ka yɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ i bɛ da de yɛlɛ i ka jamana ye misali la sisan Mali bɛɛ b'a dɔn Mali dɔnnen don ni bazin ye kosɛbɛ i bɛ bazin baara mais waati dɔ tɛmɛna Mali la mɔgɔ caman de tun bɛ balo bazin na mɔgɔ caman mun bɛ taa bazin ta ka na grossiste ani demi grossiste ani détaillant nin bɛɛ bɛ taa nin sɔrɔ muso min fana bɛ taa bazin jɛman ta ka na don gala la o tun b'a don gala la quoi o ka teinture ninnu o b'a don a la o fana b'i ta sɔrɔ o la jeune dɔw bɛ yen olu fana b'a siri sirilikɛlaw de fana bɛ yen ka kɛ dessinw ye o fana b'a ta sɔrɔ n'a a donna fɛn na gosilikɛlaw olu fana bɛ yen o fana b'u ta sɔrɔ mais sisan nin bɛɛ taara chômage la ka fara tailleur kan quoi a bɛɛ taara chômage la pourquoi parce que an bɛ gala min don chinois ye gala industriel yɛrɛ don fini na kabini usine na an ka musow bɛ gala local min don olu y'o ta industrialiser voilà basan yɛrɛ bɛ bɔ ni gala ye wala couleur bɛɛ i mago bɛ couleur fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ k'a la kabini usine na wa gosili t'a la tuguni sirili t'a la a bɛ manamana cɛ ka ɲi bon n'i y'o ye sisan nɔ bɔ ni a taalen minnu bɛ sanni kɛ olu nisɔndiyara parce que doni bɔra olu ma bon koyokoyoli bɔra u ma u ka bazin bɛ kɔrɔ n'a ɲɛ olu kɔni nisɔndiyara mais mɔgɔ hakɛ min taara chômage la ka sababuya kɛ ni bazin nin kelen mɔgɔw ɲɛ t'o ye parce que galadonna taara chômage la galadon sanga binna sisan fɛ muso hakɛ min tun b'u dahirimɛ sɔrɔ a la bɛɛ taara chômage la minnu tun bɛ sirili fana kɛ kamalen minnu tun bɛ sirili kɛ o bɛɛ taara chômage la gosilikɛlaw minnu bɛ bere da i ka fɛn kunna nin ta tila bɛɛ taara chômage la a bɛɛ taara parce que nin bazin min nana o kɛra sababu ye ka ninnu ka baara bɛɛ lajɛlen lajɔ bon politique dɔ don an b'a avantage ma yɔrɔ dɔrɔn de ye mais inconvénient min fana b'a la o fana ye belebeleba de ye an t'o yɔrɔ fana jateminɛ a la bon o de bɛ jamana yɛrɛ bila chômage belebeleba la n taara Afiriki jamana dɔ la n tɛna jamana tɔgɔ fɔ olu y'a kɛ o ka jamanadenw dɔrɔn pe de bɛ taxi boli o ye dunanw sen bɔ a la quoi parce que ni dunanw de tun b'a kɛ u nana ye sa dunanw b'a ka wari sɔrɔ taxi la bon u nana sariya sigi dunan tɛ taxi boli o ka jamanadenw dɔrɔn pe de b'a boli bon téléphone fana crédit ka crédit feere ɲɔgɔn ma dunanw tun ye place camanba sɔrɔ a la bon u nana sariya bɔ ko non ko fana kɛra o ka jamanadenw ye n'o tɛ o ka dunanw sen bɔ a la hali ni dunan n'i b'a kɛ i bɛ datugu n'u ka jamanaden dɔ de bon hali arabu jamana ka politique camanba bɛ fɛn dɔ bɛ yen dunan tɛ se k'o kɛ arabu fɛ wala jamanaden de b'a kɛ jamana bɛɛ n'i ka politique don mais maintenant ka fanfɛla nin na an ye jamana dayɛlɛ kojugu obstacle b'an na kojugu a ma fɔ k'an man ɲi mais an k'a jateminɛ parce que an bɛ ka kuma min fɔ ani kɛta ta ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ k'a fɔ ko jamanadenw ka tungana taga man ɲi a bɛ sa kɔgɔji la a bɛ sa sahara la a bɛ ta mais est ce que i sigiyɔrɔ n'a ka di i bɛ bɔ wa n ko gɛlɛya dɔ de bɛ yen o de kama i bɔra an bɛ talen dɔ fɔ yɔrɔ ne tɛ se ka kuma fɔ n ka talen dɔ d'a kan talen yɛrɛ de b'a to kuma yɛrɛ fana an bɛ kuma kolo n'a nima yɔrɔ tɔ la voilà tori n'i ye tori ye sanfɛ dugumala de ka kalan quoi
atete no te tori te yɛlɛ yiri la o voilà tori tɛ taa o basa de bɛ yɛlɛ mais n'i ye tori ye sanfɛ dɔrɔn dugumala ka kalan bon ni afirikɛden bɔtɔla ye ka sa kɔgɔji la a bɔra jamana min na a ma sigiyɔrɔ ɲɛnama de sɔrɔ yen n'a ye sigiyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ yen a man di mɔgɔ si ye ka yɛlɛ ji sanfɛ nin cogo la i bɛ tɛmɛ i tɛ tɛmɛ i t'a dɔn quoi mais gouvernement b'a fɔ wagati bɛɛ a ye ji labɔli dabila a ye sahara taama dabila mɔgɔw b'a ka sala ka mɔgɔw bali o bɛɛ ka ɲi parce que i bɛ k'i ka jamanadenw sauver n'i y'a lajɛ mais est ce que o waati kelen fana na i ye baara jumɛn kɛ minnu b'a ka bɔ u kana bɔ u ka sigi baara jumɛn kɛra an m'a ye o n'o tɛ afiriki bɛ cogo min na bi hali sɛnɛ n'i ko i bɛ afiriki la développer ni sɛnɛ ye mɔgɔ tɛ na yan tuguni o voilà n'i ko i bɛ afiriki la développer ni sɛnɛ alhamdulillah ala y'a dugukolo d'an ma a dugukolo ɲɛnamaw bɛ yen bon an bɔra Espagne sisan aw ka jamana na mara la ni jamana bɛ Espagne bɔ sɛnɛ la quoi hali n'a bɛ yen ne t'a dɔn kosɛbɛ sɛnɛkɛ jamana don quoi Espagne kɔni alhamdulillah hali kulu sanfɛ i b'u ye u bɛ taga hali u ka fɛnw kɛ kulu sanfɛ tellement u bɛ sɛnɛ dɔn cogo min bon nin ye sɛnɛkɛlaw de ye africain den mɔgɔ bɛ sɛnɛ fɔ ye kuma tɛ an ka ouest fanfɛla Afrique mɔgɔ don bon sɛnɛkɛla k'a fɔ k'a bɛna aventure la tubabula ya o waati kelen fɛnɛ na e yɛrɛ bolo i bɛna don baara wɛrɛ de la mais i taalen i taara bɛn ni sɛnɛ de ye i b'o sɛnɛ kɛ parce que i bɔra la i b'a dɔn mais mun b'an cɛ o ye olu avancera cogo min ni matériel minnu b'u bolo o développera sɛnɛ la cogo min o b'an ɲɛ n'o de ye mais o minɛn kelen n'u y'o di an ka mɔgɔw ma yen fɛ siga si t'a la o bɛ taga donc n'an ye dɔ fɔ ɲa ye an bɛ dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye an bɛ dɔ fɔ ɲa ye ka dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye bon b'a yɛrɛ gouvernement ka baara kɛ quoi surtout gouvernement africain u ka baara kɛ ala ye dugukolo di an ma Afrique kɔnɔ ye kuluw b'an bolo ye cɛncɛnw b'an bolo ye jiw b'an bolo ye tubabu ye fɛn camanba kɛ mun bɛ se ka sigi nɔgɔya ayiwa n'an y'u ladege Afrique kɔnɔ mais bi yɛrɛ ɲininka an ka Afrique dirigeant bɛɛ ye kalan kɛ yan a bɛɛ y'a kɛ tubabula de a ministeriya député a bɛɛ bɔra yan bon hali n'a ma kɛ dɔwɛrɛ ye ni mɔgɔ keleyara i ka jamana bɛ avancer cogo min na i b'a sira ta quoi ala ye opportunité 120 de d'an ma Afrique kɔnɔna la mais an b'o bɛɛ to yen ka tila kana sa ji kan an bɛ ka jamana min kɛ waritigi jamana ye ka sɔrɔ wari la an ka jamana b'u ɲɛ siɲɛ 10 mais mun y'u bila ɲɛ u ka dɔnni u ka organisation u ka faso kanu halisa an bɛ kɔfɛ nin cogo la ten kuma dɔ la a bɛ mɔgɔ dusu bɔ kosɛbɛ voilà o tuma na aw fana minnu bɛ yan aw fana bɛ se ka kɔfɛla lajɛ cogo dɔ la voilà parce que tunga ma dabɔ ko n fana nana n tɛ segin o yɔrɔ a bɛ segin o voilà mais yanni seginni ka kɛ projet dɔ ka monter k'o fana bila kɔfɛ ye an kɔni b'a dɔn fɛn fɛn bɛ tunga na yan k'a fɔ i b'i to yan ka wariko baara kɛ Afrique o b'a ci i kun ɲɛnamini dɔ b'i minɛ yan ni saya cɛ Mali la n'a bɛ bɔ a ciko damadɔ kɔni bɛ k'i kun an kɔni b'o kalama minɛ voilà a mana kɛ mɔgɔ sugu ye k'i to yan k'i bɛ dɔ de bila i ka baara la Afrique ye non a ma nɔgɔn mais u kana u décourager a b'a essayer a kɛlen komi denmisɛnnin n'a bɛna tɔgɔma a wuli ko fɔlɔ a bɛ bin filanan a bɛ bin sabanan a bɛ bin a bɛ to de la sa a bɛ wuli kuma kan ka fɔ minnu bɛ yen kuma bɛ f'u ye iso kuma bɛ ka f'u ye koyi u ka hinɛ na kuma bɛ ka f'u ye olu fɛ musokɔrɔba b'a kɛrɛfɛ n'a y'a kɔrɔ cɛ ka nafolo dun défenseur bɛ fɔ ko ele ka miliyɔn 2 bɛ mun kɛ miliyɔn 2 ni cɛ ni dɔɔni bolo ale m'a dɔn e ka o miliyɔn 2 sɔrɔla cogo di kɔrɔkɛ bɛ juru la yan bamuso bɛ sin dɔrɔn ka fara o kan dɔrɔn k'e kɛlɛ a kɔni ko kɛni bɛ ka mɔgɔw a bɛ mɔgɔw kɔnɔna fili la an ye fɛ o sasu yɛrɛ kun parce que a kɛla sababu ye sinji caman farala kan ouais siga t'a la sinji caman tigɛla parce que e ye min fara ɲɔgɔn kan k'a lataa dɔw y'a dun a fana tɛ kumakan duman yɛrɛ fɔ i tɔgɔ bɛ tiɲɛ
Donc à quelle sababu ye a kanime ka famu aka relation affaiblit beaucoup. Non, c'est qu'il faut être là quoi. Phénomène non. Non, ils sont non qu'on va faire. D'abord toi quand évoquer comme chama. Ah bah faire. Non parce que ça ko le metungana. Aventure ya watile. Voilà. Mado beno na aventure la croix. Les 10 premières années ou les 20 100 follow bien 100 follow énergie ou be fanga ou be mais non les bana fana be ba wati fari tese ka c'est ça là non il est pisé de quoi e ma beta hôpital la e rabe yoram na sa e ran de gibo baraka yorola donc parce que tu babula patron fo etena baraba tota wati bebe na bibe na sini donc e yɛrɛ i sabatini tɛ tuguni voilà e yɛrɛ fana min nata mun ma sa o ye yɛrɛ bila so kɔnɔ ye wari dun sa safari kɛ bon e ma se ko min kɛlɛ ka san 10 fɔlɔ la sa gardien bɛ se nana nin bɛɛ kɔfɛ sa mais tiɲɛniw doli kun a yɛrɛ bɛ galon bɛ tigɛ k'a fɔ k'i ka lu yɛrɛ dɔ la ka ban ka sɔrɔ hali dugukolo ma sɔn e bɛ taa ka taa nin non an b'a kalama caman bɛ kɛ yo ka sɔrɔ hali dugukolo ma san a dɔw yɛrɛ bɛ taa wali yɔrɔ de filmer k'o photo ta k'o ci ma subasima walasa k'i lanata i bɛ wari wɛrɛ ci i bɛ to wari ci la fo n'i ko i bɛ taa don min na ka taa lajɛ donc o bɛ kɛ rêve de y'i bolo quoi non i tɛ taa yɔrɔ sɔrɔ yen non jigilatigɛ don kosɛbɛ o de kama n ko dɔ bɛ ɲa la dɔ b'a cɛlakaw fana na quoi voilà ko bɛ ten de comme yɛrɛ fana kamanaba ye nin bɛɛ ye nin bɛɛ bɛ taa tourner kana bila karamɔgɔ le fana kɔrɔ bamuso bɛ taa dɔrɔn ko n den ja muruti la n denw bɛ fɛ ka bila ɲɔgɔn na a b'a dɔn min ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ o bɛɛ bɛ kuma bɛ taa sa ka bila karamɔgɔ kɔrɔ k'a ye dɔ fɔ faamu ni ɲɔgɔn cɛ souvent adamaden silamɛya ka di yan i bɛ sabali ko dɔ kan i yɛrɛ b'a dɔn i tɔɲɔna a dabɔla kama de k'i tɔɲɔ parce que a kuma tɛ taa yɔrɔ si an bɛɛ ye famille kelen de ye c'est à dire nin yɔrɔnin fana na n kan ka nin jate quoi k'a dɔn k'a fɔ maa min ye nafolo ci ma bon ko dɔ bɛ an tɔɔrɔ farafinna sɔn n'i taalen b'a lajɛ quoi e bɛ kan ka maa dɔ ka taxi bori k'i ka balo ɲini a la nin ye anw sɔrɔ k'an to Afiriki 2003 waati furusiri waati kamaledenw bɛ taxiw ta ka tolo minnu kɛ e bɛ ka balo ɲinina wari min na taxi minɛ ta tɛ i terikɛ ka maraji don ale bɛ kan ka taxi sari ka kɛ cogo bɛɛ a tora la dɔrɔn moteur ko pɔ wallahi n ka aw kulu dɔ bɛ ala la hinɛ la a bɛ tiɲɛ so e b'a dɔn k'a fɔ taxi caman bɛ yen numéro bɛ k'a kan mobilitigi ka numéro bɛ k'a kan qu'est-ce que le jeune veut faire maintenant ka taxi ta k'a pousser ka taa la silaba kan ka mobilitigi wele k'a fɔ ko mobili tiɲɛna k'a ta mais mon oncle la ala la hinɛ la a taara tiɲɛ so an sigin to ale ka mobili numéro ta taxi a ka mobilitigi wele ko i ka chauffeur cɛ nana Côte d'Ivoire b'a fɔ ko bɔrɔ d'enseignement bɔrɔ d'enseignement ka mobili kɛ ɲa bɛɛ ma k'a tun b'o kulo de kɛla n'i ka mobili ye ko mobili moteur tiɲɛna bolo donc an ta n'a teriw bɛ kan ka mobili pousser ka taa la silaba kan donc ele yɛrɛ bɛ balo ɲini fɛn min na i bɛ e ka tila k'o ci wayi a caman bɛ kɛ ten de c'est à dire ni yɛrɛ an bɛ to yan ka profiter ka nin kuma fɔ africain de bɛɛ ye maaw ka walifɛn minnu bɛ aw bolo n'aw bɛ dayirimɛ sɔrɔla a la aw y'a minɛ komi aw yɛrɛ ka fɛ bon ni nin tiɲɛna e bolo bɛ sigi bon na bon sara tɛ sɔrɔ n don usas b'a dɔn Bamako de wa Abidjan Conakry Dakar ma capitale ye bi min bon sara ka ca ka ninnu bɔ maaw yɛrɛ tun bɛ taa quartier minnu la k'a fɔ k'olu ka nɔgɔ dɔɔnin bɛɛ gɛlɛyara bɛɛ gɛlɛyara parce que a kɛra wari ɲini sira de ye sa e b'i ka taxi min bori ka dayirimɛ sɔrɔ ka bon sara sɔrɔ la mobili bɛna ka ɲa ka entretenir ka ɲa mais n'i ka mobili bori i b'a fɔ non n bɛ tile 100 bori la bori a kan tile 1 e bɛ ban ka sigi tuguni ko non ko baara ko gɛlɛyara k'a sɔrɔ entre toi et Dieu tu n'es pas correct en travaillant donc nin fana lalili ka kan k'a fɔ jeunes ɲɛna i y'a dɔn k'a fɔ i bɛ balo ɲinina fɛn min na i siran Alahu Taala ɲɛ baara la ala ko nɔgɔya shukran litadakhulikum to Umar an b'a fɔ ko diɲɛ tiɲɛna yɔrɔ a sankolo n'a dugukolo n'a yiri olu ko tɛ o olu tɛ o adamadenw de tiɲɛna quoi adamadenw de tiɲɛna karamɔgɔkɛ filɛ ka tadakhulu minnu kɛ sisan an bɛɛ b'a dɔn ni fɛn tiɲɛna de ye kuma bɛ k'a kan n'o tɛ fɛn n'a bɛ ordre la mɔgɔ bɛɛ bɛ ɲinɛ a kɔ n'i y'a ye an bɛ thème dɔ ta ko éducation tarbiya éducation de tiɲɛna n'o tɛ waati dɔw tɛmɛna hali an bɛ don wajulu la waati mais éducation darisu kun tɛ kɛ a thème kun tɛ yen non seli tawhidu
mais ka temu dɔ ta ko éducation o kun tɛ yen asa kuma tiɲɛ fo ka taga mɔgɔw miiri k'a ye kuma mara k'a tiɲɛna kuma se o niveau yɛrɛ ma voilà kuma se o yɛrɛ ma fiyewu parce que bɛɛ bɛ siran bɛɛ ɲɛ bɛɛ bɛ maloya bɛɛ ma bɛɛ bɛ sanmɛ bɛɛ ma Mali yɛrɛ la éducation ka nɔɔni c'est à partir de 91 voilà 1991 de éducation ko ninnu nana ɲagami dɔɔni a ma tiɲɛ o la pewu dɛ a ka déwurute dɔɔni ka sira bila dɔɔni mɔgɔ kaw ko n'aw m'aw janto tiɲɛni bɛ sɔn ka kɛ dɛ tiɲɛni bɛ sɔn ka kɛ dɛ an kun tɛ nin dɔn dɛ 91 de ka jigiya daminɛra an fɛ yen ten n'o tɛ a kun ma dɔn yɛrɛ fiyewu voilà démocratie nalen d'an fɛ yan ko ninnu nana ɲɛdɔn quoi a nana tiɲɛ o de la quoi o sisan fɛn dɔ kun bɛ anw fɛ yen a kɛlen bɛ komi ala ɲɛsiranya naturel quoi voilà an ka tradition yɛrɛ dɔ de kun ye ala ɲɛsiranya ye ka sɔrɔ an tɛ a dɔn yɛrɛ o de kun b'an fɛ yen nin fɛn fɛn filɛ nin si kun tɛ kɛ o dɔ k'i to kɔfɛ a ka fɛn ci ma k'i k'a labɛn e k'o dun o kun tɛ kɛ o la a kun tɛ yen walima e balima i teri dɔ ka fɛn d'i ma i dahirimɛ bɛ bɔ a la n'a tiɲɛna mun ta don a tiɲɛn'o ye cogo min e min b'a baara la a tiɲɛni fɛnɛ ye o bɛɛ dɔnna sisan de n'u kun tɛ yen o parce que an bɛ kuma dɔ fɔ Mali la yen an b'a ko bamanan tɛ fadento dun quoi fadento voilà bamanan tɛ fadento dun Isufu mana ni to dɔ voilà i kungo k'i bɛna ni to dɔ ye i nana n'a ye o to nin tɛ quoi voilà n'a fɔra ko bamanan tɛ fadento dun o kɔrɔ walifɛn fɛn fɛn ye walifɛn ye n'i ta tɛ i tɛ maga a la silamɛya ko tɛ dɛ i dancogo yɛrɛ d'o ye walimuso i tɛ s'a ma wali nafolo i tɛ s'a ma wali kuma min t'i ɲɛsira la i tɛ s'a ma voilà fɛn min ni i man kan tɛ ka dɔn n'a ye i ka tila ka ye n'o ye o kun ye fagali de ye o tɛ kɛ bon nin bɛɛ bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ kow ma kɛ tan mais a bɛɛ nana tiɲɛ sisan voilà a bɛɛ nana tiɲɛ sisan i tɛ faden to dun i t'a dɔn o yɛrɛ tɛna ka kɛ a dama ko wɛrɛ de an bɛ fɛn dɔ bi mun tɛ faden to ye quoi Umar ne hakili bɛ fɛn dɔ la wallahi wajulu ko belebeleba quoi an ka denmisɛnniya kɔnɔ tiga feere musokɔrɔba a ka tigɛ de kun b'a yɛrɛ feere tigɛ musokɔrɔba kun bɛna ni tabali ye a bɛ fini fɛnsɛ a bɛna a ka tiga sara d'a kan dɔɔni dɛrɛmɛ 5 dɛrɛmɛ 10 bon e min ye tɛmɛsenna ye dɔrɔn mɔgɔ si tɛ yen ka tiga kɔlɔsi mɔgɔ si tɛ yen sɔgɔma dɔrɔn a bɛ tabali da dɔrɔn a bɛ fini fɛnsɛ a bɛ tiga sara ale bɛ tigi so kɔnɔna la a tɛ mɔgɔ si bila a kunna ni wula sera ni tile binna a bɛna a ka wari bɛɛ dafalen sɔrɔ o y'a sɔrɔ tiga bɛɛ sanna ka ban hali dɛrɛmɛ 1 ma jɛ n'i y'o kɛ bi tiga yɛrɛ tɛ dɛ a bɛ fani min kɔn tɛ dɛ a b'a di yɛrɛ b'a bɛɛ o bɛ fani min na côté fila bɛɛ fɛ ani tiga bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn non ça bɛ waati minnu ko fɔlɔ souvent an ka cɛkɔrɔbaw n'o bɛ sisan denmisɛnw lajɛ quoi anw olu ye gawaw de ye quoi k'a sɔrɔ olu tɛmɛna époque la ladiriya yɛrɛ de tun bɛ yen o sasi ka kuma ni anw fa dɔgɔnin minnu tun bɛ bɔ so kana village la kana ils étaient sévères mara tun ka d'olu ye il est marabali ça en fait olu fɛ den tɛ se ka baara sugu nin kɛ parce que anw faw m'olu to yen n'olu nana sɔrɔ anw faw denw bɛ nin ko sugu kɛla olu hakili tɛ sɔn a ma quoi parce que olu kɔrɔkɛw ma to olu tiɲɛ souvent n'o nana i fa fɛ o fa o kɔrɔ don c'est à dire e yɛrɛ bɛ o bɛ nege b'i la quoi ka sɔrɔ o bɛ k'i gêner quoi o bɛ kan ka min kɛ o bɛ kan k'i mara de o bɛ kan ka jogo dɔ de k'i la e fa yɛrɛ de fana y'o don olu la parce que fɔlɔ bɛɛ tun bɛ baara i kɔrɔkɛw de ye donc o fana tɛ diɲɛ o kɔrɔkɛ denw ye sira bila ɲɛ dɔ ma c'est à dire duw mɔna nin cogo de la quoi mais nin de bɛɛ la k'a fɔ ni valeur dɛsɛla so kɔnɔ voilà imam mɛna an dɛmɛ k'olu la bon nin kamanagan man kan an denw lajɛ i bɛ taa Amérique i bɛ taa Europe maa minnu bɔra kɔnɔ kelen na
c'est-à-dire kɔrɔkɛ n'a dɔgɔkɛ walama kɔrɔkɛ n'a dɔn c'est-à-dire ninnu denw yɛrɛ ma ɲɔgɔn dɔn o bɛ an fɛ yen bi tubabu la kosɛbɛ c'est-à-dire i bɛ exemple ni expérience kɛ i bɛ taa muso kelen den sɔrɔ tuma dɔ n'o bɛɛ bɛ Europe que ça soit la France ou Belgique ou Belgique i bɛ dɔ den ma ɲininka ko k'i ba kɔrɔkɛ maman ani a kɔrɔkɛ ni est-ce que ka maman kɔrɔkɛ denw la femme va te dire non a t'o dɔn il ne se fréquente pas c'est-à-dire hakili tɛ nana na bi k'a fɔ an ye to ka den ninnu fana fara ɲɔgɔn kan o y'a dɔn k'a fɔ o faw n'o baw ye maa kelenw de c'est-à-dire chez eux bi nin kamana gan bɛ tunkan na dɛ maaw b'a dɔn mais maaw kɛlen bɛ k'a négliger tin yɛrɛ tɛ yen tuguni a tin tɛ yen k'a fɔ non nin ye n fa kɔrɔ soden ou bien n fa balima dɔ den ye anw ni den ninnu ka kan ka ɲɔgɔn dɔn ka don ɲɔgɔn na nin de fana kɛlen bɛ bi a valeur kɛlen bɛ ka bɔ a la an fɛ yan tunkan na kosɛbɛ. Ça c'est la faute des parents. On compare même pas hali n'a sɔrɔ dɔw ka mariage bɛ kɛ i b'a jateminɛ yɔrɔ min na an fɛ farafinna ni mariage bɛ yen famille bɛɛ bɛ na minnu bɛ village la kɔrɔ tɛnɛmuso denw ni boricɛ denw bɛɛ bɛ na bɛɛ bɛ na ka na mariage kɛ ɲɔgɔn fɛ mais yan c'est-à-dire il se gêne même pas k'a fɔ ko ne ba kɔrɔkɛ den de bɛ furu il se gêne même pas o t'ale ka programme na yɛrɛ mais parce que ça c'est la faute des parents parents de sisan exemple i y'a fɔ cogo min na n'i kɔrɔkɛ den ka mariage bɛ ka kɛ n'i denw ta venez on va chez mon frère non bien avant ça même la fréquenter d'abord justement il faut faire ça c'est-à-dire on doit faire que la connaissance des familles la rencontre des familles mais il faut que gagne mais même idée il doit aller là attends et toi tu vas voir ta soeur ou ton frère tu n'amènes pas tes enfants mais alors le contexte européen non je comprends mais moi je blâme parce que il faut l'apprendre ça exactement il faut le faire connaître monsieur Biaka selon d'abord comment est-ce justement oui mais il faut c'est pas le problème des enfants. Oui, justement, parce qu'on a un différencier d'eau. On a un différencier. Non, mais bon, même il faut dire, il faut faire surtout ni au flap beninte. Mais ne yɛrɛ ni min bɔra kɔnɔ kɛ n'an bɛn nin tɛ justement non denw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o la mais parce que o y'u ka problème o y'aw de ye o oui mais aw de fana ka kan ka kɛ sababu ye ka denw nadon mais aw yɛrɛ tɛ fɛ ka justement o tɛ denw nɔ ye o non ils sont pas fautifs sinon c'est les parents sinon maa mɔnna ni avec les francophones souvent mɔcogo an ka du kɔnɔ i fa kɔrɔkɛ i fa dɔgɔkɛ i n'olu den minnu bɛ mɔ ɲɔgɔn kan anw fɛ farafinna marakala le wa manikala le wa bamanana le wa bɛɛ b'a fɔ ko n kɔrɔkɛ mais i bɛ taa se jamana dɔw la n'a bɛ fɔ e min mɔnna k'a fɔ ko i cousin tu te sens gêné au fait a fɔli français la tu n'aimes pas parce que aw fɛ mun de la don aw kunna i fa kɔrɔkɛ den i balimakɛ kɔrɔkɛ mais k'a fɔ neveu cousin chez nous comme yɛrɛ la cɛman y'aw ka fɔli la et pourtant bon français a bɛ fɔ tɔgɔ de la mais aw ka hali n'i y'a fɔ tubabuladenw ɲɛna ko c'est mon frère va dire vous êtes de même père vous êtes de même père non pas mon nom c'est pas il faut qu'on m'y connaisse ça moi je donne un exemple nous par exemple on fait à l'air âme ou mon duro de tu vois on est nommé Dieu merci mais on est tous nés dans la même famille on fait duro nous sommes sur la double on est tous nés dans la même famille. Jusqu'à là où je te parle aujourd'hui, on fait ça comme ça. Tu connais la famille. Donc nous, ok. Parce que nos parents, nous de Iran. Donc on va quand on ira en deux. Problème y est. Ah ben nous c'est pas que mon on s'y raquette. Ni problème ben on est là, t'es deux là. A problème y est mounier, ne be mi expliquer la donne. En gagnerait jamana doula, en fausse là. Mais en nouvelle génération,
anw y'an yɛrɛ to tubabula système bolo a fana joué la an kan n bɛ misaliya dɔ d'i ma anw bɛ Anvers de an ka cɛkɔrɔba fɔlɔ minnu tun bɛ Anvers yan san 50 kɔfɛ n'olu ye sigi kɛ a camanw na olu camanw n'o dɔw bɛɛ tun bɛ yɔrɔ kelen soit dans la même ville dɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔw bɛ ɲɔgɔn fréquenter mais aujourd'hui c'est pas le cas soit quelqu'un peut être en France. Un peut se retrouver à Marseille, l'autre peut se retrouver à Toulouse, à Baye, Tchekelende, Dobo, Befanamolo, au lieu de quelqu'un qui a fait quelqu'un qui a fréquenté son cas, on a vacances là. Chacun dans son chacun, d'ailleurs, maintenant, il y a des fans de Balmala. Même un simple photo qu'il y a lui c'est mon frère, souvent on n'a même pas le courage. Parce qu'on se dit qu'un homme m'a coûté là, mais pour ça c'est les erreurs. Afin de mi fana ma côté à 4 mai. Amour nos photos, mon autre de faut bambela. Avec quand une famille en faquin. Avec quand une famille en faquin. Afin de faut pas y aller quoi. À partir du moment que ante anka quand faut en doué. Oh il a perdu le follow mesdames na yeni. Ah, ni orang fana kan muskila amada. Anga wulada na kuma te. Ani anga kante se folan dewi. Amba ngala tubabu ya ta fola ya ga. Isa ko yere to e be kamu fola a chema yere dembe yere. E ta ko no muskila o le banque ko sabe. Akona me do kala manja to la yere. Suna phénomène mi na fanga ka c'est-à-dire même faut balmement we do ga nyon tama. Sera tama. Si tu vas aller voir ton frère, prends tes enfants, allez voir l'autre. Sinji barika fegali o de wolola na quoi. Vice versa. Comme ça, donc nous avons fréquenté. Tu sais, les enfants, quand ils connaissent assez mon frère, même si nous sommes cousins, ils vont s'attacher. Hein. Maintenant, ils auront qu'à numéro changer, ils auront volé. Mais le premier contact, ça doit venir des parents. C'est à nous de montrer. Ça, c'est ma petite sœur, ce sont ses enfants. Je suis son grand frère. Il faut que des musulmans gagnent comme ça. Nara son amena korofo la bandu sazma. Abena la lilika telenga kandidatu kala se parce que adamade kala nyanya machine dafani de. Ouais. Manu fola ya ebe se ki yere ya kono. Tumara kuma do fola e yere fana defo do bila. Donc baro yere be adamade de me hakli soro la sangani wati be ko sa fo ko club ta kala so ala ka wati da surtout kuma la bani balmaya la tamani. Andou ye do ñona ko bado ne yara fana metu an ka association do be o lu ka village ressortissant akela nyanya ñoyo be pour que village do ye do ñomolo ça c'est très important c'est-à-dire village chama ma ke Belgique alhamdulillah ma digi ka fo Europe chama village chama ma ke les ressortissants de tel village chaque mois chaque 2 mois ils se réunissent entre eux ka kuma village kan demain minu be setala ka demain ta ka la tasso ka village de menay vraiment me tu en ko lu fo ko sebe ka to en fana ka an yɛrɛ kun ladi quoi balimaya sinji k'an janto a la donc an bɛna ladilikan laban di an ka usas ma a bɛna nin samakan lase tunkarakaden bɛɛ ma m'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔnin nin samakan bɛna taa se bɛɛ la k'a fɔ nin ma maa minnu ni famuw bɛ tubabu baden bɛ Europe yan walama Amérique walama Asie an bɛ se ka nin ladilikan ta cogo min na ka video ni yɛrɛ garder an bolo pour que n'an y'a hakili lajigin a la don dɔ hali ni kɛlɛ tɛmɛna ni baden cɛ ni miirila ma a bɛ se k'i bolo bɔ kɛlɛ la inshallah Cheikh. Toy an bɛ duwawu de kɛ ala k'an bɛ sɔn a ma ala k'a ɲa ka d'an ma vraiment baro nin bɛɛ ye nafa sɔrɔ a la kuma fɔbaga ye nafa sɔrɔ lamɛnnikɛlaw fana ye nafa sɔrɔ parce que kuma bɛ bɔ ni kuma de ye quoi kuma bɛ ka laban yɔrɔ min kan bi n'o ye sinji ye peut-être an b'a fɔ an da la mais ka ban ɲɔgɔn na kɔlɔlɔ min b'a la i n'a sɔrɔ an t'o dɔn de quoi parce que caman b'i disi gosi i ye sinji tugula ye mais nin défaut bɛ mɔgɔ caman na quoi parce que e ɲɛ b'i dɔgɔkɛ dɔrɔn de la i ɲɛ b'i kɔrɔkɛ dɔrɔn de la ou bien i balimamuso dɔrɔn mais aw ma sira si yira aw denw na ni aw tɛ yen don min denw yɛrɛ dama fana bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min a défaut bɛ caman na o voilà bon den ka dɔn fa filɛ a dɔgɔkɛ filɛ a kɔrɔkɛ filɛ tiɲɛ na o ye fa de ka baara ye walima o ye ba de ka baara ye parce que an bɛɛ tɛmɛna sira fɛ o mɔgɔ fɛn bɛ yen hali ni bangera duguba la wagati dɔ la i fa kun b'i bila ka taga village la i ka taga bɔ a balimaw ye vacances la i ka taga famille lajɛ ayiwa bɛnkɛ minnu bɛ yen tɛnɛmuso minnu bɛ yen i ka taga olu bɛɛ lajɛ ni bi tɛ i ka cɛkɔrɔba tɛ kan fila f'i ye o voilà aw ka siya kan a b'o de f'i ye
ati ku ila k'i bɛ kan wɛrɛ yɛrɛ fɔ famille na k'ale to yen n'i bɛ adressé ale la dɔrɔn i bɛ adressé ale la a ka kan de la kan wɛrɛ sa i b'o fɔ kɛnɛma de mais famille kɔni na sa i b'o fɔ ale ka du kɔnɔ bon a waati la an y'a bɛɛ kɛ juguyaw ye k'a fɔ k'u da wala u ka kow ka gɛlɛ u dayɛlɛlen kun tɛ nka bi de an b'u ka tiɲɛ segin u ma u ye baara min kɛ an b'u ka tiɲɛ segin u ma parce que hadamaden kuma dɔ la n'i ka kan tununi la a cɛ bɛ juguya dɛ voilà donc i mana tubabu kan fɔ den cogo o cogo i ka africain kan nin a kalaw de la famille kɔnɔ quoi a ko don a ko mɛ den yɛrɛ b'i ɲininka nin ye siya jumɛn ka kan ye i bɔra ni min ye min e yɛrɛ b'a fɔ ne ye africain de a yɛrɛ bɛna nata yanni e k'a fa ye a bɛna fɔ a ka taa don dɔ vacances kɛ Afrique bon n'o kɛra dɔrɔn i dɛmɛlen de ye den dilanni na n'a lamɔli quoi mais n'i paw kunna dɔrɔn baara bɛna gɛlɛya i bolo bon an ka kɔlɔlɔ ninnu kuma dɔ la ma n'i y'a lajɛ est-ce que ala ta k'an pini nin waati ninnu na ni ala kan sɔsɔ dɔw de ye wa o fana bɛ se ka kɛ o parce que ala ko an kana sinji tigɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sinji min tugulen don bi a man ca a caman beleselen don dɛ a camanba de beleselen don a la hɛrɛma ye mun ye minnu ka blessure ma tigɛ fɔlɔ yɔrɔ dɔ joginna ma a jurunin ma tigɛ n'o tɛ caman ta jurunin tigɛra a jurunin tigɛra bo tigɛli i jo b'a la i jo t'a la a man ɲi i yɛrɛ ma a man ɲi i ka adamadenya ma a man ɲi i ka foyi ma voilà parce que fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ Omar sinji mɔgɔ si tɛ sinji choisi quoi ala de bɛ bɛɛ sinji choisi ye o de kama ala yɛrɛ ko kan ka garder mɔgɔ si kana tigɛ e ka nin téléphone filɛ nin i taalen sugu la i yɛrɛ de taara choisi o mais nin qualité fɛ i yɛrɛ de ye wari bɔ o y'a d'i ma walima n'i ma choisi dɔ y'a choisi o tigi b'a marque dɔn ka tɛmɛ i kan n'i ko i bɛ bolifɛn san i yɛrɛ de bɛ taa choisi n'i ko i b'i ka fini san i yɛrɛ de bɛ taa choisi mais i sinji ɲana a tiɲɛna mɔgɔ si t'i yɛrɛ sinji choisi i bɛ bɔ mun kalama ala tilara ka baara la ala ye sinji choisi k'a d'i ma i n'a bɛ kɔrɔbaya ɲɔgɔn fɛ ala ka ko de don an ka ko tɛ o i barila dɔrɔn ka dɔ y'i kɛrɛfɛ ko nin y'i dɔgɔnin ye nin y'i kɔrɔkɛ ye aw man jan ɲɔgɔn na yɛrɛ san kelen san fila a bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ dɔɔni dɔɔni i ma taga san a fɛnɛ ma tigi san a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ famille kɔnɔna la ala ka ko dilannen de don bon n'aw ko aw ɲɛ tana ye ɲɔgɔn ye f'aw ka fara ala ko ne de y'aw kɛ tan e ko ayi n'i y'a kɛ ka bɔ ala t'a la dɔrɔn i b'a nɔ ye ka kunya la n'o i tɛ lafiya quoi i b'a nɔ ye ka fɛn bɛɛ la i b'a nɔ ye ka santé la i b'a nɔ ye garijɛgɛ la i b'a nɔ ye ka avenir la i b'a nɔ ye fɛn bɛɛ la parce que i ye ala sɔsɔ o de kama f'an ka sinji nin an k'an minɛ ka tila k'a yira an denw fɛnɛ na n dɔ de ye karisa ye hali ni a bann'i la e ka sɔn a la kuma tɛ n'a ma ba i la o b'a yira an jo t'a la fan bɛɛ ka fɛn n bɛ kisa kelen di ma quoi ka kuma nin clôturer a b'an ka ladabo kitabu ninnu na quoi tɔgɔ ko kɔlɔnba kelen dɔ tun bɛ dugu dɔ kɔnɔ musow de bɛna ji soli kɔlɔn na u bɛ jurufilen don kɔlɔn kɔnɔ ka ji sama quoi bon o kɔlɔn min bɛ dugu kɔnɔna la ni musow bɛ ji sama la fɛn dɔ donna kɔlɔn kɔnɔ ka musow ka juru tigɛ o t'a dɔn fɛn min don quoi bon ni muso fɛn fɛn ye jurufilen bila kɔlɔn kɔnɔ k'i b'a sama juru filen tigɛlen don juru lankolon de bɛ bɔ quoi bon ko nana gɛlɛya parce que jiko nana mɔgɔ minɛ minɔgɔ nana gɛlɛya ka caya dugutigi nana ye sisan ko kɛra sɛbɛ ye a ye dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan an bɛ solution jumɛn sɔrɔ kɔlɔn nin na dɔw ko fo mɔgɔ de ka jigin ka taga lajɛ mun de bɛ kɔlɔn kɔnɔ mun de bɛ kɔlɔn kɔnɔ ka taga lajɛ bon duguden fɛn fɛn ni jiginni ko kuma fɔra a bɛɛ bɛ siran parce que kɔlɔn kɔnɔna e bɛ taa mun de sɔrɔ yen i fanga bɛ s'a la i fanga tɛ s'a la i t'a dɔn mais i b'o dɔn de f'i jiginnen kɔfɛ donc dɔ de nana o ko dugutigi ma k'ale bɛ se ka jigin mais en condition a ko dugutigi n bɛ jigin mais en condition dugutigi ko k'o ye condition jumɛn a ko condition fila condition fɔlɔ n bɛ juru siri n yɛrɛ la n bɛ jigin ni fɛn min bɛ yen n'a fanga bonyara ni tɛ n'i ye juru lamaga dɔrɔn a bɛ na yɛlɛ condition filanan n yɛrɛ balimakɛ n sinji o bɛ sɔrɔ jama cɛ la mɔgɔ minnu bɛ juru minɛ sanfɛ n balimakɛ ka sɔrɔ a la quoi dugutigi ko ninnu tɛ condition kelen a y'a fɔ a ka mɔgɔ ye dɔrɔn o ye baara kɛ n'a ye a balimakɛ yɛrɛ jama cɛ la quoi effectivement a yɛrɛ fana jiginna kɔlɔn kɔnɔ a taara sɔrɔ ja gɔnfinman dɔ de bɛ kɔlɔn kɔnɔ mun ka bon kosɛbɛ mais a fanga sera a la quoi a ye gɔn nin minɛ k'a bolo siri a kɔ k'a da kan na a ye juru lamaga
minnu bɛ sanfɛ olu ye juru sama bon gɔn sigilen b'ale kan de la i m'a ye wa bon minnu bɛ ka juru sama yan'olu k'ale ye u ye gɔn fɔlɔ de bɔtɔ ye u ye gɔn fɔlɔ bɔtɔ bɛɛ ye juru bila ka boli quoi bon juru tora cɛ balimakɛ kelen pe de bolo tɔ bɛɛ bolila fo balimakɛ nin kelen a sinji bon o de y'i débrouiller ka juru sama n'a balimakɛ ye f'a yɛlɛla quoi a yɛrɛlen a y'a fɔ a kɔrɔkɛ ye ko ko n taara gɔni de sɔrɔ kɔlɔn kɔnɔna la ni ne kun bɛ ka musow ka juru tigɛ tigɛ o kɔfɛ a ko kɔrɔkɛ ma ko tuma jama min kun bɛ da la a bɛɛ taara min jama min kun bɛ a taara min a ko k'a bɛɛ bolila ko gɔn yelen dɔrɔn k'u bɛɛ bolila u ye juru to ale kelen pe de bolo a sɔrɔla k'a fɔ a balimakɛ ye ko nin de kun ye ne ka choisili kɔrɔ ye quoi ni n y'a ye n k'o kana ni e ye k'i fara jama kan a kɔrɔ ye nin de parce que n b'a dɔn n'u ɲɛ dara ko bilen kan danger dɔ kan o balima tɛ ɲɛ quoi an bɛɛ kɔni bɛ dugu kelen na mais ne sinji tɛ u b'u yɛrɛ ɲini u bɛ ne to saya bolo u bɛ taga quoi voilà mais madama e bɛ yen e ni ne bɛɛ ye sin kelen min ko gɛlɛyara cogo cogo e ni ne fila bɛ taga ɲɔgɔn fɛ de mais e tɛ ne to danger bolo ka boli ka taga ko de kama n y'i choisi mais e ma balimaya ye mais bi jama tɔ bolila cogo min balimakɛ fana bɛ juru bila ten de ka boli k'i to danger bolo a b'i to danger bolo ka taga bon an kana ɲɔgɔn nɛgɛn vraiment makɔrɔw ye fɛn minnu sigi k'u bila an y'a caman tiɲɛ quoi bon o de kɔlɔlɔ b'an kan quoi o de kama diɲɛ ta ka se ka lafiya an bɛɛ b'a la tiɲɛna gɛlɛya bɛ n'an ye yɔrɔ fɛn fɛn kɛ solution an bɛ taa sɔrɔ o problème ka bon ni solution ye voilà o problème ka bon n'a ye bon o b'a yira k'a fɔ an ka hakili dɔ sɔrɔ an ka segin ala ko ani danbe ɲuman min kun bɛ yen an ka segin n'an seginna sisan wallahi an bɛ lafiya an bɛ wari minnu sɔrɔ o b'an bɔ n'o tɛ mɔgɔ si ka wari tigi bɔ sisan an bɛ wari min sɔrɔ a b'an bɔ an bɛ se ka kobaw kɛ an bɛ se ka lahala caman kɛ wa baaraw fana bɛ ɲɛ an bolo quoi mais n'an ma kɛ ten dɔrɔn baara bɛɛ bɛ tiɲɛ donc an bɛ ka baro bila yan an bɛ bi ta sonsoro an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka balimayaw tiimɛ ala ka hɛrɛw caya ala ka sabatiw d'an ma an b'a ɲini ala fɛ baroda ni ala ka a yiriwa fɛn fɛn kun b'a kɛnɛ kan ni farikolo ye ani minnu tɔɔrɔ jan na kan ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la ka arijinɛ nɔgɔ an bɛɛ an bɛ bi ta bila yan an bɛ kuma segin ka di Cheikh Diané ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin bigere tun animenime an ka sheikh belebele bolo arkam kɔnɔna na sheikh imamuna Abdallah Koyita an ye baro kɛ ka da silamɛya baro kan komi a sabatila kira ka hadisa rasul sallam waati bɛ sahabaw b'a fɔ kunna ma rasul anw ni kira tun bɛ a caman tun tɛ kɛ misiri kɔnɔna ye a tun bɛ kɛ sigidaw ni gɛrɛnw de ye ka ɲɔgɔn baro ala ko kan ka ɲɔgɔn baro silamɛya kan non seulement an bɛ faamuyali caman sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ fana kɛni bɛ ka balimaya min ko fɔ an ka silamɛya balimaya a b'a sabati kosɛbɛ an bɛ alaw ta ala dala ala kana an karamɔgɔ fama arikamu kɔnɔla ma ala kana fama arikamu kɔnɔla ma taama séjour tɔ k'a nɔgɔya ala m'o kɛla صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين